है फोटो है, चाहिए तो देगा 10 रियल एक फोटो। हाँ मंसूर भाई, वो फोटो है मेरे पास, लेकिन देगा 10 रियल। मेरे में देखेगा तो मेरे को मिलेगा। मैं पैसे 10 रियल। वो मिरर किधर है? कौन सा मिरर? वो सिक्किन में रख दिया मिरर। वो पीछे है ना, सिक्किन के पीछे रखा है। കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് सिद्दीक़ जी आप बाल काटने के लिए एक मिरर लेके गए ना हमारा, किधर लेके गया? आप नहीं लेके गया? नहीं, एक देखो वो कोई भी है तो मेरे को कितना मेरे बड़ा है छोटा है? नहीं मैं रास्ता से, मैं उधर से वो हमारा कंपनी का साइड से एक बड़ा वाला उठाया था। हो नहीं, वो दूसरा है। किधर से साइड में अरे वो नहीं है, वो है कितना है अरे नहीं वो पूरा वो है ये पूरा है, ये नहीं है, ये है बस ऐसे बोल रहे। वो नहीं पूरा നല്ല വലുതാണ് तुमको क्या लग रहा है? हमारा जो फॉलोअर है बहुत अच्छा। तुम क्या लड़की है? देखो तुम लड़की है? അല്ല ऐसा चलेगा? അത് വലിയ ബലാണ് ഫിലിമാർക്ക് ബോധം എടുക്കണ്ടേ രാത്രിക്കാരെ അന്നേരം പിന്നെ আজকে আমরা হোটেলে খানা খাওয়ার জন্য যাচ্ছি। আমাদের মুদির আজকে আমাদের হোটেলে খানা খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাইতেছে। দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভিং করতেছে আমাদের মুদির। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন সবাই। वो देखो बाहर का पूरा वीडियो पकड़ो मुश्किल नहीं। इसका वीडियो कहाँ पकड़ना? किधर आ गया हम लोग? चलो खाना खाएगा तुम, आ जाओ। नहीं है वीडियो डालेगा दूसरा आदमी देखे उसका এই হচ্ছে আমাদের স্মার্ট মুদি। এটা হচ্ছে আমাদের মুদির, না আমাদেরকে আমাকে বলতেছে তুমি আমার ভিডিও করতেছো, তোমারে আমি চ্যালেঞ্জ ভিতরে ডুবে দিব। এরকম বলতেছে, আসেগা তুমি লোগো মারেগা। আমরা এখন খানার জন্য ওয়েট করতেছি, অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। সো আমরা এখন ওয়েট করতেছি, খানা আসতেছে এখন। এই তো খানা চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন খানা শুরু করব। ভাই কি পাতা টাতা নিয়ে আসছে ভাই। ভাই তুমি হাড্ডি খাও শুধু, সব খানা শেষ। একজন এখনো খাইতেছে, দেখেন এটা হাড্ডি তো খাইতেছে। আমাদের খানা শেষ। এটা হচ্ছে হোটেলের ভিতরের অংশ, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখন আপনাদেরকে একটু বাইরের অংশ দেখাই, চলেন বাইরে। এটা হচ্ছে বাহিরের অংশ, অনেক সুন্দর হোটেল। সো চলে এখন বাসার দিকে চলে যাই। আর এই দূর থেকেও হোটেল, আমরা এই সামনের হোটেলটাতে খানা খাইছি। সো সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন। এবং বাংলাদেশ স্টুডেন্টস, এখন যারা স্টুডেন্ট আছে বাংলাদেশে, যারা এই আন্দোলন করতেছে, সবার জন্য দোয়া করবেন। যার স্থান থেকে প্রতিবাদ জানাবেন। অ্যান্ড ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন। ভিডিওটি শেয়ার করে দিয়েন। আসসালামু আলাইকুম।